waltane Iganu fel matilane gara tarapi gara waltane Iganu fel matilane hora bullalle taradachane Iganu fel matilane hora bullalle taradachane Falmata lamiko kan birbir sagoro Ugan sena randa budar bera barriro Igadu dangala ela fe kachachabe Ijidi garobe luputu gumarabe Falmata lamiko kan birbir sagoro Uga kaliti ture imanna bararoro Igadu dangala ela fe kachachabe Ijidi garobe luputu gumarabe Yo maskanye salpati Sirano luya kode Ofkeneti jabani sirrati Sirano luya fole Sena badanu galtenti Sirano luya kode Walarkina finfinneti Sirano luya fole Irreifadu malkakenti arra Sirano luya kode Ugan galte bullalleti Sirano luya fole Wirtu keodana beti Sirano luya kode Tumalasi akkapeti Sirano luya fole Rechire kwati Senan tiksa ani saka abba koti Rechire genya Sena tiksina luti saka abba genya Rechire kwati Dite sirba kuno kuni sada koti Rechire genya Sena tiksina luti saka abba 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 genya Lammin koduru gadam bula marsa isa gawun bara gadam elba amante sotolimbo Min koduru gadamula marsa isa garum bara gadamel ba amante sotolimbaw Rechi wagga nufa karabbinu gawun orar sadi genye ora finfinnetti wal gawun Rechi wagga nufa karabbinu gawun orar sade genye ora finfinnetti wal gawun Umama jida kabanne Wagga danu gay Ika gudam bane Wagga danu gay Malka tullu yaane Wagga danu gay Galata jechu fene Wagga danu gay Oro ganna bane Galata Wagga danu gay Oka birranu gae rabbi Wagga danu gay Barri barana kufa Wagga danu gay Yayyabe ayunduba Wagga danu gay Abba gada tulapse Wagga danu gay Abba dula dabarse Wagga danu gay Erratu marse ega biyya Wagga danu gay Eenyu tabbichuu jeeqa Wagga danu gay Ayyaantu marse shaggar jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi amaante sottolimba'u Baatu marsee shakkantira Umtuusi gada'uutira Foolleen Oromoo hamaate sottolimbaw Innaanuuf guddisi jabaa bulchi jenneessi kadhannaa kan dabees qajeelchi uumaa guddaa sitti abdannu Reechi wagga nufa karabbinu ga'uu orar sadee geenye goora finfinneetti wal ga'u Deebi'aan nuuratti irreechi uumaan deebise ayyaantuu deebise Abbaan biyyaatti jabeessi uumaan deebise
galata rabbi rawaltane Iganu fail matilane galata rabbi rawaltane Iganu fail matilane galata rabbi rawaltane Iganu fail matilane hora bullalle taradachane Iganu fail matilane hora bullalle taradachane Falmata lamiko kambirbir sagoro Ugan sena randa budar bera bariroro Igadu dangala ela fe kachachabe Ijidi garobe luputu gumarabe Almata lamiko kambirbir sagoro Uga kaliti ture imanna bararoro Igadu dangala ela fe kachachabe Ijidi garobe luputu gumarabe ጀምሮ በዚህ በሆራር ሰዲ ተገኝቶ የበዓሉ በሚፈቅደው መልኩ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲያደርግና ወጣቶችም እንደዚሁ በሰፊው የተሳተፉበት የሚገኝ በዓል መሆኑን እየተመለከተ ነው የምንገኘው። እውነት ነው እንግዲህ ከማለዳው ጀምሮ ከሌሊት ጀምሮ እዚህ በሆራር ሰዲ በቢሾፍቱ ተገኝተናል። እንግዲህ በአብዛኛው ማለት ይቻላል በተለይም ደግሞ በዓሉን የታደሙ ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በአባ ገዳዎች ደግሞ አሁን ተመርቆ ወደ ኢሬፈና እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ስርዓቱም ከዚህ በኋላም እንደሚቀጥል ነው። የተለያዩ ዝማሬዎችንም እንዲሁ ያደመጥን ነው የምንገኘው። አባ ገዳዎች፣ ሀደ ስንቂዎች፣ የኦሮሞ ተወላጆች እንዲሁ ከመላው ኢትዮጵያ የተወጣጡ ደግሞ በዓሉን ለመታደም የመጡ ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ። ናው በዓሉ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል ስናነሳው እንደነበረም ከኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ ከኦሮሞ ህዝብ ባለፈም ከተለያዩ አካባቢዎች በርካቶች ተገኝተው የበዓሉ ተሳታፊ የሆኑ ነው የሚገኘው። ከዛ በተጨማሪም ከሰሞኑ ስንሰራው እንደነበረው ከመላው አፍሪካ የመጡም ከሌላ ሀገራትም የመጡ ቱሪስቶችም እንደዚሁ የዚህ በዓሉ አካል ሆነው ሲሳተፉ እንደነበር ስናነሳ ነበር። አዲስ አበባ ላይ በነበረው ሆራ
ፊንፊኔ ላይ ሲከበር በነበረው በዓል ላይ እንደዚሁ ተሳታፊዎች እንደነበሩ እናስተውላለንና እንግዲህ በዚህ አሁን ቀደም ሲታነሹ እንደነበረው እጅግ በጣም በርካታ በሚባሉ ወጣቶች በርካታ እናቶች አባቶች ናቸው የተገኙትና በዓሉ እንግዲህ በየዓመቱ በዚህ ሁኔታ እንደደመቀ ይሄዳል። እንግዲህ ኦሮሞ ህዝብ በተለይ ይቅር የሚባባልበት ዋነኛ አንደኛው መንገዱና በተለይ ደግሞ ፈጣሪውን በእጅጉ የሚያመሰግንበት አንዱ ዘመን ወደ አንዱ ዘመን ስላሸጋገረው ትልቅ ምስጋና ለፈጣሪው የሚያቀርብበት መልካም አጋጣሚ በመሆኑ ምክንያት በዚህ ወቅት ይቅር ሳይባባል ማለፍ ምናልባትም በስርዓቱ ይቅር የማይባል ነገር በመሆኑ ምክንያት እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስርዓቱን እያዳበረውና ልክ እንደምንመለከተው አሁን ላይ እንደዚህ ደመቅ ብሎ ትልቅ ሀገራዊ ባህል ሆኖ እየቀጠለ ነው የሚገኘው። እውነት ነው። አስቀድመን ስንገልጸው እንደነበረው በተለይ ደግሞ የእርቅ የሰላም የአንድነትና የአብሮነት በዓል ነው የኢሬቻ በዓል። እንግዲህ ለኛ ለሀገራችን እንኳን ጠቃሚ ነገር ነው ብለን የምናስበው በተለይ አንድነት፣ ፍቅር፣ ሰላምና መከባበርና መቻቻል በዚህ በዓሉ ላይ የምንመለከተው ነገር ነበረ። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ ኢሬቻ ወይም ደግሞ ወደ ኢሬፈና ከመምጣቱ በፊት መጀመሪያ እርቅ ይፈጽማል። ቂምና ቁርሾን ትቶ ሰላማዊ ነገር አውርዶ በሰላም ወደ ኢሬፈና ወይም ደግሞ ወደዚህ ወደ ሆራ ሃርሰዲ ይመጣሉ። አባቶች፣ ወጣቶች፣ ልጆች በአጠቃላይ የትኛውንም እድሜ ክልል የማይገድብ በዓል ነው። ከልጅ እስከ አዋቂ ድረስ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ በዓሉን በስፋት የሚያከብርበት በዓል ነው። በተለይም ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ በተለይ ፈጣሪውን የሚያመሰግንበት ከጨለማ ወደ ብርሃን ያሸጋገረውን አምላክ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ የሚያከብርበት ዕለትም ነው። ዳው እንዳልሽው ነው እንግዲህ በተለይ ደግሞ ይቅር የሚባባሉበት መልካም አጋጣሚ ከመሆኑ በተጨማሪ እንግዲህ ስንመለከት ነበር ከሰሞኑ ትልቅ ፌስቲቫል በሚባል ደረጃ ነውና ለበርካቶችም የሥራ ዕድል የሚፈጠርበትና ሀገራዊ ኢኮኖሚ